आगामी 16 जनवरी को होने वाले देश के सबसे बड़े महाकाल मंदिर के ऐतिहासिक शिलान्यास समारोह को लेकर प्रशासनिक स्तर पर हलचल तेज हो गई है। सोमवार को सिलीगुड़ी स्थित एसडीओ कार्यालय में तैयारियों की समीक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। इस अंतिम चरण की तैयारी बैठक में सिलीगुड़ी के मेयर गौतम देव, दार्जिलिंग के जिला मजिस्ट्रेट, एसडीओ, एसजेडीए के चेयरमैन और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक का मुख्य उद्देश्य समारोह को सफल संचालन, सुरक्षा व्यवस्था और बुनियादी ढांचों की तैयारी सुनिश्चित करना था। हालांकि कुछ तकनीकी विषयों पर अंतिम निर्णय लेना अभी बाकी है। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए मेयर गौतम देव ने एक बड़ा संकेत दिया। उन्होंने बताया कि राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के हाथों इस भव्य मंदिर का शिलान्यास कराए जाने की योजना है। हालांकि मेयर ने यह भी स्पष्ट किया कि प्रोटोकॉल और अन्य कारणों से अभी आधिकारिक तौर पर इसकी सार्वजनिक घोषणा नहीं की जा सकती। शिलान्यास समारोह में अब महज कुछ ही दिन शेष है। पहाड़ों की रानी दार्जिलिंग के निवासी इस पवित्र महाकाल मंदिर के निर्माण को लेकर खास उत्साहित है। যে জগন্নাথ মন্দির আমাদের ভারতবর্ষের মধ্যে সর্ববৃহৎ, সেটা উদ্বোধন 16 তারিখে মহাকাল মন্দির দেশের মধ্যে সর্ববৃহৎ হচ্ছে এখানে 17 একর জমির উপরে পাশেই। তো 16 তারিখে সেটা উদ্বোধন আছে। ডিটেল প্রোগ্রাম আমি টাইম ক্ষণ এগুলো এখন আমি বলতে পারছি না, সেগুলো আপনারা জানেন যে টাইমগুলো লাস্ট মিনিটে হবে। এলাবোরেট অ্যারেঞ্জমেন্ট থাকছে, হ্যাঙ্গারে প্রোগ্রাম হচ্ছে, কেননা ওটা একটা র এরিয়া ছিল, সেটাকে আমাদের কিছুটা ফ্ল্যাট করতে হয়েছে, বাকিটা পরবর্তীকালে ফ্ল্যাটেড হবে। কিছু জায়গা আমাদের আরও বাড়বে মন্দিরে, সেই জায়গাটা এখন অকুপেশনে নেই। সেজন্য আমরা অ্যাভেলেবেল জায়গার উপর প্যান্ডেল হচ্ছে। হিটকো মোরলেস প্যান্ডেল ইত্যাদি দায়িত্ব আছে, কারণ মন্দিরটা ওরাই নির্মাণ করবে। আর ডিস্ট্রিক্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, যেহেতু সরকারি প্রোগ্রাম, ডিস্ট্রিক্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, পিডব্লিউডি, অন্যান্য লাইন ডিপার্টমেন্ট এসব সবাই থাকে। হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদী আজকে উনি একটা ভিসি নিলেন। এর আগে সিএসের ওই দিন লাস্ট ডে ছিল, উনিও আরেকটা ভিসি নিয়েছেন। দুটো ভিসিকে সামাপ করা হয়েছে, করে এই প্রোগ্রামটা হবে। আমাদের উত্তরবঙ্গের কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি। ব্যুরো রিপোর্ট, PBTV নিউজ।